गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा क्लास 8 रो ज्यामितिक मौलिक धारणा। पाने ज्यामिति आरंभ करने पूर्वर आम ज्यामिति विषय पूर्ण भाव में तार तथ्य जानिबा। ज्यामिति किभଳି भाव में सृष्टि होईची, तार अर्थ कौन, ताकू किए बाहर करछंती, केते मसीह बाहर कराई, तार त्रुटि कौन, ताकू किए भल भाव में परिप्रकाश करिसंती, ता विषय बा जहाँ नहीं कि आम ज्यामिति करवा ता विषय आम संपूर्ण भाव में तथ्य जानिबा। तो ये मु कहबी ज्यामिति दुईटी ग्रीक शब्दरू उद्भव होले एटी मुझे लिखिदेची एथिपाई। तो कम समय भितर आम तो एत गुड़े विषय जापर तेणु मु लिखा भी समय लगे से मुझे आगुआ लिखिदेची ता विषय मुझे बुझे दूची। ज्यामिति दुईटी ग्रीक शब्दरू उद्भव जहाँ अर्थ बा दुईटा शब्द जार है गोटे है ज्या आ गोटे है मिति। जार अर्थ है बोले पृथ्वी, जार अर्थ ये पृथ्वी। तेणु ज्या को इंग्राजी रे आम जिओ बोली कहू बा पृथ्वीर बा जोटा आम कहते जिओ बोली कहवा। अर्थ ये मितिर अर्थ होची माप, इंग्राजी रे ताको आम कहवा मेट्रन बोली कहा जाए। बुझिपार तापरे जिते ये जो ज्यामिति जमी माप कर आवश्यकता को आम कहवा ज्यामितिर सृष्टि होती। ज्यामिति सृष्टि कि भाव है ना जमी को माप कर आवश्यकता ज्यामितिर सृष्टि। जिते मानव सभ्यता अग्रगति होता अग्रगति सहित ए ज्यामितिर मध्य कौन अभिवृद्धि जड़ित बा ता सहित ये संपर्क थिला। ग्रीक यह कौन करते ना ग्रीक गणितज्ञ थालेस, ग्रीक गणितज्ञ थालेस प्रथमे ज्यामिति तर्कशास्त्र प्रयोग करी पूर्वरु जनाथिबा सूत्र सिद्धांत गुड़िकर जुक्तिमूलक प्रमाण देवार प्रयास करथिले। ग्रीक गणितज्ञ थालेस प्रथमे ज्यामिति तर्कशास्त्र प्रयोग करी पूर्वरु जनाथिबा सूत्र से किछि सूत्र जानिथिले ज्यामिति विषय सिद्धांत सूत्र सिद्धांत गुड़िकर जुक्तिमूलक प्रमाण देवारे मध्य प्रयास करथिले। पे जो वैदिक जुगरे भारतीय मुनि ऋषि मैंने से कौन करते ना यज्ञकुंड और पूजा वेदीर निर्माण आदि कार्य उन्नत ज्यामिति ज्ञानर प्रयोग करते जहाँ भारत में रचित सुलभ सूत्र होउची एक ज्यामिति शास्त्र बोली आम कहवा। से ज्यामिति को तर्कशास्त्र बोली कहला। तापर देला बेले अनुमान करवा आम जमीक आम जमीक ये मुझे कहली ग्रीक गणितज्ञ थालेस प्रथम तर्कशास्त्र को सूत्र सिद्धांत गुड़िकर जुक्तिमूलक प्रमाण देते। तापर पिले भास्कर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर आदि भारतीय गणितज्ञ ज्यामिति शास्त्र को समृद्ध करते। पिले भारत जो भारतर ये गणितज्ञ माने किए किए ना भास्कर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर आदि भारतीय गणितज्ञ ये ज्यामिति शास्त्र को समृद्ध करते। ता अर्थ किछि त्रुटिपूर्ण से समस्या थिला से जो ज्यामिति शास्त्र रे ताको आउ टिके भल भाव में सूत्र माध्यम टिके सुदृढ़ करथिले। तापरे ग्रीक गणितज्ञ थालेसंकर शिष्य पिथागोरास जोटा कि आम पिथागोरीय त्रय बोली आम फर्मूला आगे तो जानी नथिबो मु कहबी या ये फर्मूला सब देवी तुमको। ग्रीक गणितज्ञ थालेस का शिष्य पिथागोरास, सॉक्रेटिस, प्लाटो, अरिस्टल आदि ग्रीक विद्वानगण ज्यामितिर तर्कशास्त्र प्रयोग को त्वरान्वित करथिले। ता अर्थ जो ग्रीक गणितज्ञ थालेस शिष्य किए किए ना पिथागोरास, सॉक्रेटिस, प्लाटो, अरिस्टल आदि एमाने ग्रीक विद्वानगण। तेणु ग्रीक भाषा में पढ़ी ता अर्थ ज्यामितिर तर्कशास्त्र प्रयोग को त्वरान्वित करथिले, ता अर्थ आगु को बढ़ाइथिले। तापर पिले हम पढ़ा ज्यामितिर जिते एठी हम कहबा ज्यामितिर जनक हिसाब से अलेक्जेंड्रियार गणितज्ञ यूक्लिड सुप्रसिद्ध जमीक यह भल भाव में परिचालित करथिले ओ नोबेल पुरस्कार प्राप्त दार्शनिक बर्ट्रांड रसेल तांकर मैथमेटिक्स एंड मेटाफिजिक्स प्रबंधरे जोटा कि आम कहवा प्रबंधरे त्रुटिपूर्ण तथ्य को दर्शाइबा परे से 1917 मसीह इंग्लैंडर ज्यामिति पाठ्यक्रम परिवर्तन आनीला। ता अर्थ जो नोबेल पुरस्कार पाइथिबा दार्शनिक किए
ନା ଦାର୍ଶନିକ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡରେ 1917 ମସିହାରୁ ଜ୍ୟାମିତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ବା ଆରମ୍ଭ ଜ୍ୟାମିତିର ପରିମାର୍ଜନା କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆମେରିକୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜର୍ଜ ଡେଭିଡ୍ ଆଉ ହେଲା ଯିଏ ତାଙ୍କର ଜର୍ଜ ଡେଭିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ବିରକପ୍ ଓ ଜର୍ମାନୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଡେଭିଡ୍ ହିଲବର୍ଟ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟାମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନୂତନ ଭାବରେ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଏଠି ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ପିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ସମତଳରେ ଆଧାରିତ ହେତୁ ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜ୍ୟାମିତି ଯେହେତୁ ସମତଳରେ ଆଧାରିତ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକୁ ମାପ କରିବା ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କରୁଛେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାପିକି ତାର ରୁମ୍ ତାର ସବୁ ସେକ୍ଟର ବାହାର କରୁଛେ ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ସମତଳ ଆଧାରିତ ହେତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ସମତଳ ଜ୍ୟାମିତି। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ପ୍ଲେନ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲେ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ ଓ ତା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏନେ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ ତା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜ୍ୟାମିତି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକୁ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ ପିଲେ ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରେଖା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ସମତଳ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ସେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍ପେସ୍ କହୁଛେ ଇଏ ହେଲେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ରେଖା ସମତଳ ସେଟ୍ ଶୂନ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜ୍ୟାମିତିର ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ। ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏନେ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ମୁନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପେନସିଲ୍ ମୁନରେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଖାଲି ପେପର କରି ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ବିନ୍ଦୁର ହିଁ ବିନ୍ଦୁ ତାର ଆଉ କିଛି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମାପିପାରିବ ଯେମିତି ଯେଉଁଟା କହିବା ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ମେଜର କରିକି ତୁମେ ସେ ଜାଗାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ରେଖାଖଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଯେମିତିକି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନିଆଯାଉ ସମତଳରେ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନିଆଯାଉ ସମତଳରେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏ ଓ ବିକୁ ଯେଉଁ ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ବିନ୍ଦୁମାନ ବା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ଯେଉଁ ରହିଲା ଇଏ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କ'ଣ ନା ରେଖାଖଣ୍ଡ। ୟାର ପିଲେ ରହିଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଅନ୍ତିମ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ରେଖାଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ରଖିଲେ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ତାର ଶେଷ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଅନ୍ତିମ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ପିଲେ ସରଳ ରେଖା ତେଣୁ ସରଳ ରେଖା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ବା ସମାହାରରେ ଗଠିତ। ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ରେଖାର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସରଳ ରେଖା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ବା ସମାହାରରେ ଗଠିତ ସରଳ ରେଖା। ହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଏଲ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଏଠି ଏଲ୍ ନାମକ ସରଳ ରେଖା ତା ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବି ସି ଆମେ ତିନୋଟି ୟା ଭିତରେ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁମାନ ରହିଛି ଏ ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁମାନ ରହିଛି ଯାହାର କି କୌଣସି ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ତିମ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା କିଏ ନା ଏ ବି ସି ଅପ୍ ଟୁ ଏମିତି କେତେ ବିନ୍ଦୁମାନ ଅଛି କେତେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ତ ନାଁ ଦେବାଟା ଏତେ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୀମ ସେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା ଯାହାର ମାନେ ଶେଷ ନଥାଏ ସେଇ ସେଟ୍ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ତା ଅର୍ଥ ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା ବିଲଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଆସିବା ବେଲେ ତାହେଲେ ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖାରୁ ଏ ବିନ୍ଦୁଟି ଆସିଛି বি বিন্দুটি মধ্যে আসিছি সেথিপাই বি বিলংস টু এল সি বিন্দুটি মধ্যে আসিছি সেথিপাই লেখা হলা সি বিলংস টু এল তা অর্থ এল সরল রেখারু এই তিনোটি বিন্দু মান আসিଅଛି। তাপরে সরল রেখা অসংখ্য বিন্দু বিশিষ্ট প্লে মু কহিଥିଲି টিকে পূর্বরু প্লে সরল রেখা হচ্ছে অসংখ্য বিন্দু যাহা তাকু গণ্য বা তাকু গণা যাই পারিব ନାହିଁ বা কাউন্ট নুহে বুঝিলা।
ताहले सरल रेखा असंख्य बिंदु मानकर सेट जोटा कि कारण वास्तवर वास्तव संख्या सेट बा जोटा कि आम कह असीम सेट बुझीगला ताहले यार आद्य बिंदु और प्रांत बिंदु न थाए तार हूँ संज्ञा एगुड़िक यार आद्य बिंदु और प्रांत बिंदु न थाए कारण सबुठारु सान और सबुठारु बड़ वास्तव संख्या नाही तापरे ट्रिपल आई रे देला जे यार निरवच्छिन्न भाव में परिव्याप्त अर्थात सरल रेखार किसी फांका स्थान न थाए अनेक गुड़िए बिंदु जमीक एठी गोटे बिंदु लगा लगे असंख्य बिंदु जोटा को आम काउंट करवा इम्पॉसिबल जोटा कि आम बहुत गुड़े फांका स्थान न एथरे कौन ना फांका स्थान किसी न थाए तेणु दुईटी पृथक बिंदु दे मात्र गोटे एक गोटी जोटा कि गोटे सरल रेखा अंकन करा जाय परिबो तो अर्थ दुईटी पृथक बिंदु जदि आम एठी दबा या भितर एकटी मात्र सरल रेखा ताले दुईटा पृथक बिंदु जदि ए बी भाव दबा ताले एपाटको एटा हे जबो एटा सरल रेखार पिले चित्र ताले गोटे मात्र सरल रेखा एठी अंकन करा जाय परिबो जेमिति कि एठी हेई परिबो ए बी गोटे हेई परिबो सरल रेखा बी सी गोटे हेई परिबो सी बी गोटे हबो बी ए गोटे हबो एगुड़िक सबुजाक कौथर अवस्थित ना एल सरल रेखा उपरे उपस्थित तेणु एठी कौन होची ना एल सरल रेखा उपरे परिव्याप्त तेणु एक रेखी बिंदु कौन ना तीन बा तत्तधिक बिंदु जदि गोटे सरल रेखार अवस्थित हुंती बा तीन बा ताठर ऊर्ध्व बिंदु जदि गोटे सरल रेखार अवस्थित हुंती तेबे सेमानकु सरल रैखिक बिंदु बा एक रेखी बिंदु बोली कहा जाए जोटा कि आम कहबा कोलिनियर पॉइंट बोली कहा जाए ता अर्थ एक रेखी बिंदु तो दुई रु जमीक ये दुई रु अधिक बिंदु रहा या भितर गोटे मात्र सरल रेखा अवस्थापित तेणु एक कौन गला ना एक रेखी बिंदु बोली कहला ले तुमको एक रेखी बिंदु पर्यंत समस्त मु जनइली जहाँ तुम डाउट रही पचार मुझे आउ थे बुझे नेबी तो ज्यामितिर आउ किछि जानले आउ किछि जिनस आमे नेक्स्ट वीडियो रे जानिबा जदि वीडियोटी भल लागिछि तबे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करंतु कमेंट बॉक्स रे एनी क्वेश्चन पचारंतु समस्त क्वेश्चन मु सॉल्व करि परिबी तो असुविधा किछि नै तो नेक्स्ट वीडियो पे वेट करो आ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट दियो थैंक यू।